हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज आज भिडियो में आपको इंपोर्टाट इनफर्मेशन दवाक जाऊँगी। आपर भत्ता टंका रिलेटेड रीडियो भत्ता टंका कहीं विलंब हो सरकार आपन को एकाथरे 3 मासर भत्ता देवे कि प्रथम ऑफलाइन वाला दिज्व ना ऑनलाइन जो मनकर आसूची माने बैंक अकाउंट को जो मनकर आसूची प्रथम दिज्व 3 मासर भत्ता सरकार एकाथरे दे पारे कि भत्ता वर्धित होगापी भत्ता आसवा विलंब होगी एमती बहुत सारा प्रश्न आपण मान मन में थिला से सबू प्रश्नर उत्तर मुझे आज भिडियो देवी। तेणु भिडियो बहुत ही इनफर्मेटिव रहिबो। आशा करी आपण मैंने भिडियोटी को विदाउट स्किप रे प्रथम रु शेष पर्यंत कंटिन्यू करेंगे। जदि आपण जड़े भत्ताधारी आपण को जेकोसी भत्ता मिलूँ तो ये भिडियो आपण मान बहुत ही इनफर्मेटिव रहिबो। भिडियो रे आपण मान सबू प्रश्नर उत्तर देवाई चेष्टा करी। कहीं भत्तार विलंब होउछि भत्ता टंका केबे मिलिबो एई आपण मैंने बहुत ही व्यस्त विव्रत अच्छा। तो आपण मानकर भत्ता टंका को लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट आसी जहाँ मंत्री भी गणमाध्यम अपडेट कर तार कंप्लीट इनफॉरमेशन आपण मैंने यही वीडियो पाइबे। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो। देखंतु भत्ता टंका को लेकिन आपण मैंने विव्रत हवा स्वाभाविक कथा। मासे नुहे 2 मास नुहे पूरा 3 मास सरकार भत्ता बंद करदे। जितेबाला भत्ता आपण मानकर प्रथम मास दिज्व ना बोली कहुला एप्रिल मासर भत्ता सरकार दे पारे ना कौन डीबीटी प्रक्रिया संशोधन बोली आपण मानकु माने जो आगरू पूर्व सूचना दे दिया जाइथिला। तेणु 1 मास कहीं भी जड़े एडजस्ट करें। बहुत जन मौसा मौसी मैंने भत्ता टंका उपरे ही डिपेंड करिकी तांकर पूरा मासिकर खर्च डिपेंड करे ता उपरे तांको घर लोकंकर कौन माने खर्च दियंती नाही। तेणु सरकार जिते 3 मास धरिकी भत्ता बंद करदेले चलवाई निहाती बहुत असुविधा होथुबो। तेणु बहुत सारा कमेंट भी मते आसुची आसीबा भी स्वाभाविक। जिते इलेक्शन आसी नथिला सरकार जितिबा आसथिले आपण मानकु प्रतिश्रुति देइथिले 3000 टंका भत्ता देवे। एबे सरकार मासकु 1000 टंका भत्ता देवा पई अक्षम। तेणु आपण माने मते कमेंट सेक्शन कमेंट करंतु आपण मैंने 3000 टंका भत्तार आशा रखिंट कि सरकार आ 3000 टंका भत्ता आपन को आगामी दिन में देवे। बहुत सारा कमेंट आसला कि भत्ता वृद्धि को लेकिन भत्ता आसबार विलंब होउछि कि ना भत्ता वृद्धि होबार कौन भी सूचना ना। आपण मैंने भल से जाणी रखु यहाँ जी आपन को मासिक 1000 टंका भत्ता दे पानु सी आपन को मासिक 3000 टंका भत्ता केमती दब। तेणु कहीं आपण मानकर भत्ता माने बकिया रखिले सरकार माने बंद करके रखिले आपण मानकर 3 मास पर्यंत आउ एबे 7 दिन में आपण मानक भत्ता मिलिबो बोली बहुत सारा जगह अपडेट आछि। भत्ता को लेकिन आपनकर स्पेशल कमिटी भी गठन कराइथिला जे केबे आपण मानकर मंत्री कहिसेंती भत्ता देबे ता मंत्री को मुहरु सुनाउछि आपण माने टिके सुनि नियंतु। भितरे भत्ता समस्यार समाधान हेबो। सरकारकर निर्देश क्रमे स्पर्श माध्यम रे भितरे भत्ता समस्यार समाधान हेबो। सरकारकर निर्देश क्रमे स्पर्श माध्यम रे अकाउंट वैकेंट चली किसी टेक्निकल एरर होउछि सुधार आसिले आईएफएमएस द्वारा रियल टाइम रे भत्ता जोगाई दिया जिवो। किछि दिन पई सेमानकु अपेक्षा करिबाको पड़िबो। आ 7 दिन भितरे समस्यार समाधान हेबो। से समय भितरे भत्ता प्रदान करा जिवो। हिताधिकारी सीधा सड़क भारत सरकार को ठारू भत्ता पाइबे और सेति पई व्यवस्था मध्यम करा जाउछि। विरोधी पाछरे किछि मुद्दा नाही सबुथरे विफल। दीर्घ 24 वर्ष रे सेमाने जहा कलेनी आमे 2 वर्ष रे अनेक नुआ योजना करिछु सेति पई सेमाने संभाली पारु नाहंती। विरोधी पाखरे किछि मुद्दा नाही जेतेबेले टेक्निकल समस्या रहउछि हिताधिकारी को अपेक्षा करबाको पड़िबो। माध्यम अकाउंट फिटिंग चली टेक्निकल प्रॉब्लम रही जितेबाला तार सुधार आसीज से निश्चय आईएफएमएस द्वारा से रियल टाइम रे भत्ता से पाइपर एवं डायरेक्ट भारत सरकार जो माने हिताधिकारी अच्छा भत्ता हिताधिकारी अच्छा पाखे भत्ता पहुँचे। तेणु ए कौन असुविधा होना किसी दिन से अपेक्षा करने को पड़ो। मत लगुच प्राय 7 दिन भितर समस्यार समाधान हम और से समय भितर से भत्ता पाइजे मैंने डायरेक्ट भारत सरकार पाइबे। देखो आपण मैंने निजे सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम मंत्री माने नित्यानंद गंड सार महोदय ठारू आपण मैंने शुणिले कि भत्ता को लेकिन प्रॉब्लम कौन आ 7 दिन में समस्या समाधान हम आउ भत्ता हिताधिकारी को अपेक्षा करने को पड़ो। यहाँ केते जोर जुक्तियुक्त आपण मैंने मते कमेंट करेंगे। माने वृद्ध मौसा मौसी मैंने जे मानकर खाइबा पीवा एवरीथिंग डिपेंड करुच्छे आपण मानकर भत्ता उपरे सेमानंकु सरकार अपेक्षा करिया पई कहउचंती। जेतेले कि देशर राजस्व आपण मानकर बहुत सारा बेकार काम रे खर्च हेउची
तो भत्ता हिताधिकारीटीए ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କି ବୃଦ୍ଧା କୌଣସି କାମ ଦାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ତାର କେଉଁ ନିତ୍ୟଦିନର ଜୀବନର କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ତ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କି ସରକାର ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି। ପ୍ରଥମ କଥା, କୌଣସି ବୈଷୟିକ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଡିଜିଟାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ମିଛ କଥା। ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅକ୍ଷମ ପୁରାପୁରି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସିଏ କେବେ ଏମିତି କରିନଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜେପି ସରକାର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଆ କଲା କି 3 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ କେଠି ନା କେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉନି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଉପରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା। 3 ମାସ, ମାସେ 2 ମାସ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା, 3 ମାସ ସରକାର ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ। ଆଉ 7 ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା କଥା ପ୍ରଥମ ମାସ ପରଠୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ହେବ ଆପଣମାନେ 7 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପରେ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସିକି ମୋତେ ୟେସ୍ ବୋଲି ଥରେ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷରେ କେତେଜଣ ସହମତି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଲେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି କି ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ସିଧା ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ 7 ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆଉ ମାସେ ମାନେ 3 ମାସ ଧରିକି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଏକାଥରେ ମିଳିବ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସିକର ଭତ୍ତା ସରକାର ଦେବେ ଆଉ 2 ମାସ ଭତ୍ତା ପରେ ଦେବେ। ତା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ତା ଆପଣମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅପଡେଟ୍ରେ ଦରକାର ତା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଏଇଆ ଆସିଥିଲା କି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି କି। ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସରକାର ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଭୁଲ। ସରକାର ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜସ୍ୱ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଭତ୍ତା। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ସତ କଥା। 15 ବର୍ଷର ସରକାର ଯାହା କରିନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ସରକାର ସେଇଆ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ହିଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲେନି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ତ ଦେବା ଦୂରର କଥା। ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।